नमस्कार बंधुरा रिंकुर हेसेले स्वागत। बंधुरा आज चले एसेछि एक नतून धरनेर भिन्न स्वादेर रेसिपि निये नेनुआर पोस्त। बंधुरा एकेबारे असाधारण रेसिपिटा आपनारा पुरो स्किप ना करे पुरो भिडियोटा देखबेन। नेनुआर पोस्त रान्ना करार जोन्नो आमी एखाने 500 ग्राम ओजनेर नेनुआ निये नियेछि। आमी भालोभाबे नेनुआगुलो परिष्कार करे खोसा छाड़िए धुए लम्बा करे केटे नियेछि और संगे एकटा बड़ साइजेर आलू लम्बा करे केटे धुए नियेछि ओ एकटा टमेटो केटे नियेछि। प्रथमे आमी सादा तेल नियेछि। आमी प्रथमे आलूगुलो भेजे नेब। सामान्य परिमाण लवण ओ हलुद एड करेछि। आमी भालोभाबे नाड़ाचाड़ा करे आलूगुलो भेजे नेब। आलूगुलो भाजा हये गियेछे। एबार आमी एर मध्य नेनुआगुलो एड करब, कारण बंधुरा नेनुआ खूब रसालो सब्जी ताई आलू प्रथमे हालका भेजे निते हय। नेनुआ चट करेई सेদ্ধ हये जाय, बेशी टाइम लागे ना। आमी 3 থেকে 4 मिनिटेर मतो मीडियम फ्लेमे नाड़ाचाड़ा करे नियेछि। एबार आमी सब्जीगुलो एकटा पात्रे नामिये राखबो। आमी आबारो सर्षेर तेल निये नियेछि। गरम तेलेर मধ্যে आमी सामान्य परिमाण 5 फोड़न ओ एकटा हाफ तेजपाता नियेछि। हालका 5 फोड़न भाजा हये गियेछे। एबार आमी एर मধ্যে केटे राखा पेঁয়াজ कुचि ओ दुटो काँचा लंका निये नेब। आमी आबारो हालका नाड़ाचाड़ा करे नेब। पेঁয়াজ आमी हालका भेजे नियेछि। एर मধ্যে सामान्य परिमाण आदा बाटा दिए आमी आबारो हालका भावे नाड़ाचाड़ा करे नेब। आमी हालका भेजे नियेछि। एबार आमी एर मধ্যে टमेटो कुचि ओ पोस्त बाटा परिमाण मतो नियेछि और निये नेब परिमाण मतो हलुद गुঁড়ো ओ लंका गुঁড়ো दिए आमी आबारो 1 मिनिटेर मतो नाड़ाचाड़ा करे नेब। ग्यासेर आँचटा एकेबारे लो फ्लेमे राखबो। पोस्तुटा आमी हालका भेजे नियेछि। एबार आमी एर मধ্যে आलू नेनुआगुलो दिए आमी आबारो 2 থেকে 3 मिनिटेर मतो कषे नेब। आमी एर मধ্যে सामान्य परिमाण लवण निये नेब। लवणेर परिमाणटा आपनारा देखे देबेन, जेहेतु आमार आलूते प्रथमेई लवण देওয়া ছিল তাই আমি আমার পরিমাণ মতো নিয়েছি। এইভাবে আমি 2 থেকে 3 মিনিটের মতো কষে নেব। আমি ভালোভাবে কষে নিয়েছি। এবার আমি এর মধ্যে সামান্য পরিমাণ পোস্ত বাটা জল অ্যাড করব। আমি এখানে আলাদাভাবে আর কোনো জল দিচ্ছি না, কারণ এই নেনুয়া থেকে জল বেরিয়ে যাবে। এই নেনুয়াটা খুব রসালো একটা সবজি। আমি নেড়ে চেড়ে নিয়েছি। এবার আমি 5 মিনিটের জন্য ঢেকে দেব। গ্যাসের আঁচটা আমি মিডিয়াম ফ্লেমে রেখেছি। 5 মিনিট পর আমি ঢাকা সরিয়ে নিয়েছি। নেনুয়া আলুর পোস্ত প্রায় আমার রান্না হয়ে গিয়েছে। আমি আরও 1 মিনিটের মতো নাড়াচাড়া করে নামিয়ে নেব।
বন্ধুরা গরমে এই নেনুয়ার সবজি খেতে খুবই ভালো লাগে, এছাড়া খুবই টেস্টি একটা রেসিপি। বন্ধুরা বাড়িতে অবশ্যই এই রেসিপিটা বানাবেন এবং ভাতের সাথে খাবেন, খেতে অতি দুর্দান্ত। বন্ধুরা আমার রান্নাটা যদি আপনাদের ভালো লাগে তাহলে অবশ্যই একটা লাইক করে দেবেন এবং এই ধরনের নতুন নতুন ভিডিও পাওয়ার জন্য আমার চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করে রাখবেন। চলুন বন্ধুরা একটা পাত্রে সবজিটা নিয়ে আমি আপনাদের দেখাচ্ছি। দেখুন বন্ধুরা আলু নেনুয়ার পোস্ত দেখতে কত সুন্দর লেগেছে এবং খেতেও বন্ধুরা দুর্দান্ত। বাড়িতে অবশ্যই একবার হলেও ট্রাই করবেন। আজ তবে এতটাই বন্ধুরা, আবার দেখা হবে নতুন কোনো রেসিপি নিয়ে। ততক্ষণে আপনারা সবাই ভালো থাকুন, সুস্থ থাকুন এবং আমার সঙ্গে থাকুন।